Hoy DJ, pag-sure diha. Ungguyan, baby! Tag 15, numero 15 na lang. Tag 15, numero 15 na lang. Ang iboto, numero 15. Iboto sa Mayo 13. Kano Miranda para kursihan. Kano Miranda isulat sa manota. Mag 15 na. Kano Miranda para kursihan sa darating na Mayo 13. Kano Miranda para kursihan isulat sa manota. Mag 15. Muling ihalal. Kano Miranda para kursihan. Mag-15 na tayo ha. Mag-15 dyan sa Hain Nueva Ecija. Kano Miranda, kaagapay ng magsasaka. Kano Miranda para kunsihan. Magsasaka ang kaagapay ng magsasaka. Kano Miranda para kunsihan. Mag-15 na tayo ha sa Hain Nueva Ecija sa Mayo 13. Kano Miranda, Independent Pag-asa ng Hain Nueva Ecija. Muling ihalal. Kano Miranda para kunsihan ng Hain Nueva Ecija. Kano Miranda. Mag-15 na tayo. 15 ha. 15 sa numero 15 sa Mayo 13. Kagapay ng magsasaka. Kano Miranda para kunsihan. Mag-15 na tayo ha. Mag-15. Kano Miranda para kunsihan. Kano Miranda para kursihan. Mag-15 sa Mayo 13. Isulat sa manota. Mag-15. Kano Miranda. Kano Miranda. Mag-15 na tayo ha. Mag-15 tayo. Kay Kano Miranda sa darating na halalan. Kano Miranda. Mag-15 tayo. Mag-15 kaya darating ha. Mayo 13. Mag-15. Kano Miranda sa Hain Nueva Ecija. Imoto para kunsihan. Kano Miranda para kunsihan. Kano Miranda isulat sa manota. Numero 15. Kano Miranda para kunsihan sa darating ng Mayo 13. Kano Miranda para kunsihan. Sulat sa manota. Numero 15. Re-elect. Kano Miranda para kunsihan. Numero 15 sa manota. Kano Miranda kaagapay ng magsasaka. Kano Miranda para kunsihan. Numero 15. Independenteng Pag-asa ng Hain Nueva Ecija. Re-elect Kano Miranda for Councilor of Hain Nueva Ecija. Kano Miranda number 15. Kaagapay ng magsasaka. Sa darating na Mayo 13. Kano Miranda para kunsihan. Isulat sa manota. Numero 15. Kaagapay ng magsasaka. Kano Miranda for Councilor. The very nice independent candidate for Councilor in Hain Nueva Ecija. Kano Miranda number 15. Ay, huwag po natin kalilimutan ang mga kaibigan sa darating na Mayo 13. Kano Miranda lamang po para kunsyal anak. Mahusay yan mga apo. Napakagaling na kandidato ni Kano Miranda. Ay, iboto natin sa Mayo 13. Numero 15. Kano Miranda. Ay, ano po nga po pala magandang husay na kandidato Kano Miranda. Huwag po natin kalilimutan. Kano Miranda, pinakamahusay na kandidato sa Hain Nueva Ecija para kunsyal, independenteng nakatapos ng 3 term. At ito na naman, Kano Miranda for Councilor. Ay, mag-15 na tayo ha sa Mayo 13, 15, Kano Miranda.